أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم من جديد على قناتنا الموند دي فلو. درسنا اليوم لي فويال كومبلكس، الحروف المتحركة المركبة. لقد تكلمنا في درس من دروسنا السابقة عن الحروف المتحركة البسيطة، وهي 6 أحرف: ل A I O U E Y. هذه هي الحروف البسيطة المتحركة. اليوم سوف نتطرق لحرفين من الحروف المتحركة ولكنها مركبة. كيف مركبة؟ أي أنها مركبة من حرفين متحركين، لو أو متحرك زائد إي متحرك، وأو متحرك زائد إي متحرك. قبل أن نشرع في درسنا لابد أن نبدأ بمراجعة بعض الحروف: إي، مي، غي، في، تي، ني، بي، في، لي، دي، بي. أو، دو، فو، نو، بو، غو، لو، مو، تو، بو، فو. U, pu, lu, fu, vu, mu, bu, tu, nu, ru, du. لنلاحظ الصورة. La poupée دمية. La poupée de Mouna est dans le tiroir. La poupée de Mouna est dans le tiroir. دمية منى في الدرج. نعيد قراءة هذه الجملة. La poupée de Mouna est dans le tiroir. نلاحظ الكلمة الأولى ونقسمها إلى أصوات: بو، بو، بي، بوبي. نلاحظ الصوت الثاني، الدوزيام سيلاب: فويال كونسول. فويال كونسول. إذا الصوت الأول عندما نقرأ بو، بو، إذا الصوت الأول هو بو. بو، بو. الحرف الأول ب، والحرفين الصوت الثاني هو أو، أو. لم نسمع أو ولم نسمع أو، سمعنا أو، أو. إذا هذا الصوت يقرأ أو، أو. الصوت يخرج من هنا، من البطن، أو، أو. يتكون من الأو والإي. الكلمة الثانية تيغواغ. تيغواغ، واغ، 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 واغ. إذن أسمعوا وا، أسمعوا وا، وا. إذن le O, donc le O plus le I égale wa, wa. إذن اليوم في درسنا تطرقنا إلى الصوت أو، أو، والصوت wa, wa. Le son O est composé de la lettre O plus U égale OU. OU. Il y a le O, O, il y a le OU. Le O, l'air sort d'ici. Le O, l'air sort d'ici. O, O. Mais le OU, l'air sort du ventre. OU. ثم
تكلمنا على صوت و، وهو أو زائد إي. الأو عندما يكون متبوع بالإي يقرأ و، يقرأ و، ou et wa, wa. Pour la formation des syllabes, ici nous avons les consonnes que nous avons étudiées. On a la sorte التي درسناها مع بعض: ل، ت، ل، ذ، ت، ب، ف، ب، غ et n. M plus ou égale mou. 2 plus ou égale dou. Le plus ou égale lou. V plus ou égale vous. T plus ou égale tout. Donc, mou, dou, lou, vous, tout. B plus ou égale bou. F plus ou égale fou. P plus ou égale pou. R plus ou égale roux. N plus ou égale nous. Donc, bou, fou, pou, roux, nous. Nous avons d'autres syllabes. وعندنا هناك أصوات أخرى. بلو، لو، أمامها ب نقراها بلو. لو، فلو. trou, trou, frou. Pour, tour, our. بالنسبة للصوت و qui concerne la voyelle complexe wa, m plus wa égale moi, d plus wa égale doigt, le plus wa ça donne loi, v plus wa égale voix, t plus wa égale toi, moi, doigt, loi, voix, toi. B plus wa, ça donne bois. F plus wa égale foi. P plus wa égale poids. R plus wa égale roi. N plus wa égale noix. Bois, foi, poids, roi, noix. هناك بعض الأصوات الأخرى d'autres syllabes. Droit, 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 droit. Maintenant, on va essayer de lire ces mots qui contiennent les voyelles complexes ou et wa. الكلمة الأولى هو حرف الن و نو نو. حرف الأس لا ينطق. vous nous معناها نحن. vous معناها أنتم. كلمة ثالثة le loup le loup. حرف البي لا ينطق في الأخير وذئب le loup. la loupe la loupe العدسة المكبرة la loupe. لماذا نطقنا هنا الب وهنا لم ينطق؟ لأن هناك أ بعد البي وتكون حرف صوت. نقول لا لوب une syllabe. C'est une syllabe maintenant. La loupe. un trou. un trou حفرة. un trou. un pou قملة. un pou. une poule. une poule دجاجة. la boule. la boule كرة حديدية أو une boule. une boule. la boule. la boule. la route. la route طريق. la route. un moule. un moule. le moule à gâteau. un moule.
voir 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 ينظر. noir أسود. une poire une poire une ça c'est une poire. droit droit الأس حرف الأس لا ينطق. une armoire une armoire la liaison une armoire خزانة. le froid حرف الدي لا ينطق في الأخير البرد le froid. une étoile ثلاث أصوات une étoile la liaison une étoile نجمة. une voiture une voiture trois syllabes ça c'est une voiture سيارة. والآن سنحاول قراءة هذه الجمل مع بعض. مولود مولود c'est un nom propre. مولود le D se prononce parce que c'est un nom propre. مولود voit رأى voit une étoile. مولود voit une étoile. مولود رأى نجمة. مولود voit une étoile. La deuxième phrase, la voiture noire السيارة السوداء roule vite sur la route. السيارة السوداء تسير بسرعة sur la route على الطريق. La voiture noire roule vite sur la route. وهكذا أعزائي المشاهدين نأتي إلى نهاية هذا الدرس. أرجو أنكم قد استفدتم. وختاما لا تنسوا دعم قناتنا بالاشتراك فيها وتفعيل الجرس ليصلكم جديد دروسنا والضغط على زر لايك ومشاركة الفيديو لتعم الفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.